करता आमच्या मुख्यमंत्र्यांचे आमकां सदांच सहकार्य आसता कोरोनात तशेंच सगळ्या MLA खातीर पेन्शन आणि बाकीच्यो सगळ्यो डिफिकल्टी आसात त्यो सोडोवपा खातीर ते हे करतात। हांव आतां जो फुडलो आयटम आसा तो 89-94 जे MLA आसात हांगासर त्यांचे फेलिसिटेशन हांव रिक्वेस्ट करता CMाक की तांणी फेलिसिटेट करचे आणि मागीर तांचे विचार आसात ते तेणी मांडचे। ताचे खातीर सदानंद मळीक हांकां विनंती करता की तांणी मायकाचो ताबो घेवचो आणि नांवां अनाउन्स करची। Now, I call upon the following members of the Goa State Legislative Assembly for the period 1989 to 94 for felicitation. The first one is Sri Victor Benjamin Gonsalves. Sri Victor Benjamin Gonsalves was born on 27 January 1960. He graduated in arts to Delphi College of Arts and Science from Bombay University. He was a member of the village panchayat of Santapur. Sri Victor Gonsalves got elected as a member of the first legislative assembly of the state of Goa in 1989 as an Indian National Congress candidate from Santapur constituency. He was appointed as the chairman of the Khadi and Village Industry and also a member of the State Advisory Committee on Employment. He has also served as the chairman of the Goa Tourism Development Corporation from 1990 to 1995. He has been a member of the Committee on Delegated Legislation and the Committee on Privileges Estimates Committee. He was also a chairman of the Public Accounts Committee, Mr. Victor Gonsalves. The next one is Dr. Carmo Rafael Pegado. Dr. Carmo Pegado was born on 24th August 1941. He pursued MBBS and was a doctor by profession. He served as a medical officer in health services. He was an active member of the Indian Medical Association and Goa Red Cross Society. Dr. Carmo Pegado got elected as a member of the first Legislative Assembly of the state of Goa in 1989 from Santander constituency as an independent candidate. He got elected as a member of the second Legislative Assembly of the state of Goa in 1994 as an Indian National Congress candidate. He was a Minister for Industries, Mines and Power in 1990. He was also a Minister for Urban Development and Municipalities, Environment and Minister for Tourism from 1993 to 94. He has been a member of various committees like Public Accounts Committee, Petition Committee, Privileges Committee and Public Undertaking Committee. He has also served as the chairman of the Goa State Pollution Control Board. Sri Dharma Chodankar. Sri Dharma Vasudev Chodankar was born on 17 November 1953. He pursued his education as BA, B.Ed and LLB. He was a member of Chodan Village Panchayat from 1981 to 1986. Sri Dharma Chodankar got elected as a member of the first Legislative Assembly of the state of Goa in 1989 from Kumarjaya constituency as an MDP candidate. He was the president of Sodetim Yuva Sangh. He was also elected chairman of All Goa Motorcycle Drivers Association. He has also been a member of the Committee on Petitions and Public Accounts Committee from 1990 to 92 and the chairman of Library Committee, Mr. Dharma Chodankar. Sri Vinay Kumar Kundali Uzgankar. Sri Vinay Kumar Kundali Uzgankar was born on 19 October 1943. He did his graduation from Delphi College of Arts and Science and later pursued Diploma Mechanical Engineering and specialized course in Automobile Engineering from Government Polytechnic, Pandi. Sri Vinay Kumar Uzgankar got elected as a member of the first Legislative Assembly of the state of Goa in 1989 from Pale constituency as MDP candidate. He was a Minister for Food and Civil Supplies, Mines Official Language from 1991 to 93. He was also a member of Public Accounts Committee, Committee on Government Assurances, Committee on Petitions in 1990. He has also served on the panel of presiding members in 1990. Mr. Vinay Kumar Uzgankar. Next one, Sri Marvin. Would you notice there? No.
Churchill element is also not available. Churchill is also not available. Farrell Benito Furtado. Srimati Farrell Benito Furtado was born on 1st November 1961. She completed her studies in Bachelor of Arts and Bachelor of Education and pursued law education. Srimati Farrell Furtado got elected as a member of the first Legislative Assembly of the state of Goa in 1989 from Welling constituency as an Indian National Congress candidate. She is a former national level field hockey player and has captained the Goa hockey team at the nationals. She played an integral role in rebuilding the State Women Hockey Association. She was a member of the Committee on Government Assurances, Committee on Petitions in 1991-92 and was also a chairman of the Economic Development Corporation. क्रॉप केअर घेत असताना ऑपोजिशन Sri Mohan Anand Amshekar. Sri Mohan Anand Amshekar was born on 10th October 1957. He did his graduation from Damodar College of Commerce and Economics, Margao. Mohan Amshekar got elected as a member of the first Legislative Assembly of the state of Goa in 1989 from Southern constituency as MPP candidate. He was the chairman of Committee on Petitions and Public Accounts Committee in 1990. He was also a member of the Rules Committee, Committee on Delegated Legislation and the Public Accounts Committee in 1991-92. He was a member of the Advisory Committee of Goa Agricultural Organization. He also served as the editor of the magazine Sahas. Mr. Mohan Amshekar. Then, Sri Dominic Joaquim Fernandez. Sri Dominic Joaquim Fernandez was born on 17 October 1944. He did his bachelor in BA and bachelor in education before pursuing LLB from Bombay College of Law College. Sri Dominic Fernandez got elected as a Sarpanch of Sheldon, Village Panchayat, 1973. He got elected as a member of the first Legislative Assembly of the state of Goa in 1989 from Jotoram constituency and as an Indian National Congress candidate. He was appointed as a minister when he became the member of the second Legislative Assembly in 1994. He held portfolios of information, law and judiciary, legislative affairs, inland and waterways. He has been a member of the Rules Committee, Privilege Committee, Delegated Legislation Committee, presiding members of 1991 to 94. He was also a member of the Public Accounts Committee in 93-94, Mr. Dominic Joaquim Fernandez. Then Sri Radharao Socrates Glacius. Sri Radharao Socrates Glacius was born on 9 February 1954. He did his graduation from SP Pachagule College, Margao. He pursued LLB at MS College of Law. Sri Radharao Glacius got elected as a member of the first Legislative Assembly of the state of Goa in 1992 as an independent candidate from Rutling constituency. He has been a regular contributor to the newspapers. He has been in the forefront of agitation on several issues in the public interest. So, I just make a mention that we have missed today Sri Balakrishna Ashok Prabhu, who is not here, and Sri Marvin Gudino and Sri Churchill Alemo. His name is deleted from there. Suresh Prabhu, he was also the right earlier. Thank you. हांव हांगासर सांगूंक सोदता की आमचो जो हो सत्कार जाला सगळे जाण तेका एग्री आसतले. हो म्हजो सत्कार आसा ती म्हजी बायल सुनंदा आमशेकर हिका हांव गेले ते श्रेय सगळें दिता आनी आमची फॅमिली जी आसा ती फॅमिली आमच्या फाटल्यान उबी रावतात म्हणूनच आमी आयज कितें तरी भायर काम करूंक सोदता शकता. तेच्या खातीर हांव हो म्हगेले फॅमिलीक आनी सगळ्यांक आमच्या फाटल्यान जे आसा तांकां आमी हो सत्कार दिवपाक हांव सोदतां. आमच्या धडाडीचे मुख्यमंत्री जे जावन गोंयच्या उदरगती खातीर फायनान्स आमकां चडांत चड मेळपाक जाय म्हणून आतां फायनान्स कमिशनरा कडेन ते वचून आयिल्ले आसात. सो हांव तांकां विनंती करता की तांणी आमकां सगळ्यांक मार्गदर्शन करचें. हांव मार्गदर्शन करिना, म्हाज्या पेक्षा सगळे सिनियर्स फुडें बसलेले आसा. फक्त हांव म्हाजो व्ह्यू सांगता. आयच्या लेजिस्लेचर फोरम डेक व्यासपीठार आसात मानादीक सभापती रमेश तवडकर, व्यासपीठाचेर आसात अपोजिशन लिडर युरी आलेमो आणि उपस्थितांपैकी सगळे
माजी मुख्यमंत्री आसात, माजी मंत्री आसात, माजी आमदार आसात. 9th आयच्या तारखे दिसा सगळे लेजिस्लेचर्स, एक्स लेजिस्लेचर, आतांचे लेजिस्लेचर मुद्दामून हो दीस मनोवपा खातीर आमी सगळे जाण हांगासर येतात. ह्या निमित्तांत आमकां सगळे जाणांक हो एकूच वर्सांतलो एक दीस की सगळे जाण एकत्र एका फोरमाचेर मेळटात. अदरवायज आमी इंडिव्हिज्युअली कोणी प्रत्येक जाण वेगवेगळे कडेन मेळटात, बट ह्या दिसा हो इम्पॉर्टन्स चड म्हत्वाचो आसा. हांव स्पीकर असल्या पासून म्हणजे आमदार आसतना तरी 2-3दां चुकयला, बट स्पीकर असल्या पासून आतां पर्यंत कंटिन्युअसली एकूय फावटी हो दीस हांवें लेजिस्लेचर डे हो चुकोवंक ना. आज येवपाक थोडोसो उशीर जालो, त्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता. 16 फायनान्स कमिशन स्टेटीत आयिल्लें आसा, म्हणजे सकाळी 9:30 पासून कंटिन्युअसली तांच्या बरोबर मिटिंग्स आशिल्ली, ती कंप्लीट केल्या आनी डायरेक्टली हांव हांगासर आयला. आज ज्या एक्स लेजिस्लेचरांचे किंवा एक्स मिनिस्टर्सांचे जे फेलिसिटेशन्स म्हज्या हस्ते स्पीकरांच्या हस्ते जाले, त्या सगळ्यांचे हांव खूब खूब मना पासून अभिनंदन करता. तुमचे कार्य, तुम्ही दिल्लें योगदान स्टेटी खातीर हें खरोखरूच तितकेंच म्हत्वाचें आशिल्लें आनी त्या खातीरच आज लेजिस्लेचर फोरमाच्या वतीन तुमचे सगळ्यांचे फेलिसिटेशन केलें. त्या बद्दल हांव मना पासून खरोखरूच तुमचें अभिनंदन करता. परत एकदा तुमचे मार्गदर्शन स्टेटी खातीर सदोदीत अशाच पद्दतीन आसूं. व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस्त नांव घेवपाक विसरलो आनी तुमी सगळे जाण म्हाज्या पयलीं म्हाका दिसता अपोजिशन लिडर्स, परत स्पीकर्स आनी तुमचे सगळ्यांची वेगवेगळी भाशणां जाल्यात आसतली. हांव येता आसतनाच 1-2 मिनटाच्या भितर हांव आमशेकर सरांकूय विचारतालो की रुटीनली विशय, वेगवेगळे विशय लेजिस्लेचर फोरमाच्या निमित्तान तांचे वेगवेगळे एक्स लेजिस्लेचर मांडटात, तांच्यांनी सगळे विशय म्हणजे मांडल्यात. आनी जे रुटीन विशय आसता तितूंतलो म्हत्वाचो विशय म्हणजे म्हादईचो विशय आमी सातत्यान मांडटा. गोवा क्लीन एंड ग्रीन दवरचो होय विशय आमी सातत्यान ह्या फोरमाचेर डिस्कस करता. ताज्या भायर वेगवेगळे विशय आसतलेच, बट गोंय सरकार आपल्या परीन 100% ह्या सगळ्या आयदर ते म्हादई आसूं किंवा गोवा क्लीन एंड ग्रीन हाच्या खातीर आसूं हो सदोदीत आमी प्रयत्न करीत आयिल्ले आसा. ताच्या खातीर वेगळे रिफॉर्म्स आसतले किंवा ताच्या खातीर फायनान्शियल प्रोविजन्स आसतली, ही सदोदीत केल्या आनी आमी ह्या विशयाचेर सदोदीत कार्यतत्परतेत काम करता. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन कार्यतत्परतेत राज्यांतल्या सगळ्या विशया खातीर सदोदीत काम करतले. तुमचे हांवें मुद्दामून म्हणजे हांव अशें म्हणना की फक्त म्हणपाक जाय म्हणून तुमचें मार्गदर्शन म्हणना, बट तुमच्यांतले थोडे लेजिस्लेचर इन रायटिंगांनी म्हाका बरयता. रायटिंगांनी तेंच्या बरयल्ल्या पत्रांची दखल, भाऊक खबर आहा भाऊ कांय पत्र बरोवन धाडटा, ओके, आनी त्या पत्राची दखल हांव स्वता त्या पत्राची दखल घेता आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक ते धाडटा आनी ते जावचें हें सदोदीत पळयता. त्या खातीर तुमच्या नजरेंतल्यान खंयचीय जरी गजाल आयली, एडमिनिस्ट्रेशनांतली आसतली, राज्यांतली लॉ एंड ऑर्डर कसलीय गजाल, म्हणजे तुमकां दिसता ती सजेशन्स तुमी जर वैयक्तीक म्हाका जरी रायटिंगान धाडली आसत जाल्यार ती इन द स्टेट इंट्रस्ट म्हाजें सरकार ती फुडें व्हरतलें हाजी हांव तुमकां ग्वाही दिता. आनी आज आयच्या दिसा परत एकदा हांव म्हणजे सगळे लेजिस्लेचर भाऊसाहेब बांदोडकरा पासून आतां पर्यंत सगळे डॉक्टर काशीनाथ दलमे आसतलो, मनोहरभाई पर्रीकर आसतलो, फ्रांसीस डिसोजा आसतलो किंवा बाकीचे सगळे आसतले, ह्या सगळ्या जाणांक परत एकदा याद करता आनी सदोदीत तेंच्यांनी आनी आमी सगळ्यांनी मेळोन दिल्लें योगदान हें म्हत्वाचें योगदान आसा. प्रत्येकान आपल्या टेन्युअरान गोंयची म्हणजे डेव्हलपमेंटात भर घालीत आयिल्लें आसा. सिन्स फ्रॉम द 1961 टू टील डेट आमी पळयता की डे बाय डे ही डेव्हलपमेंट करीत येयल्ली आसा. हांव योगायोगान हांव म्हजें भाग्य समजता की 60th लिबरेशनान आनी भारत सरकाराच्या सिल्वर जुबली म्हणजे 75 वर्सांच्या कार्यकाळात म्हाका गोंयची सेवा करपाची संद मेळ्ळी आनी गोंयचो विकास करपाची संद मेळ्ळ्या कारणान आनी योगायोगान ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या सहकार्यान गोंयांत आमी खूब मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट ही गोंयांत आमी करपाक शकले. म्हणजे जशें आमी म्हणटा की 50 वर्सांचो विकास जावं नाशिल्लो, तेज्या पेक्षा चड विकास हो आमी ह्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळांत इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी हातूंतल्यान करपाक मेळ्ळो. ही हांव म्हजें भाग्य समजता. गोंय राज्याचो विकास अशाच पद्दतीन फुडें व्हरपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद
असो दोनी आसचो इतकेंच सांगता आनी चड न उलयता हांव म्हजें भाशण आटोपतें घेता. जय हिंद, जय गोवा. आता विक्टर बाब गोन्साल्वीस वोट ऑफ थँक्स करते. त्याच्यानंतर नॅशनल एंथम जातले. मागीर सगळ्यांनी दनपारचे जेवणाचे हेजो आस्वाद घेवन वचचो. जे आमचे 1989 फेलिस्टेट झाले मेंबर्स तेणे मागीर आमचे फोटोग्राफर वोट ऑफ थँक्स म्हणल्यार हेजो बरें बरोबर आमचे चीफ मिनिस्टर जरी तर तेणें आपणाचें शेड्यूल एडजस्ट करून आमचे मदें येयलो आनी आमकां फेलिसिटेट केले. 1989चे MLAs चड करून आमचे मदें दोग जाण ना ते सोड आमकां फेलिसिटेट करपाक स्पेशल येयलो आनी तेणें मार्गदर्शन केलें सांगत की आपल्याक गोंयचो मोग आहा आनी आपल्याक गोंयचें कितें तरी करून दवरपाक जाय आनी दाखोवंक जाय. ही दोन तेणें उतरां उलयल्यां ती आमकां चड म्हत्वाची. आनी तेच भाशेन आमचे मदें हांगा स्पिकर आमचो सदांच आमचो प्रेसिडेंट तो फोरमाचो आनी फोरमाचे हे फाटी आमचे मेंबर चडशे फेलिसिटेट जाल्या. 1989चे बॅच आमचे चडशे मेंबर फेलिसिटेट जाल्या आनी त्या फेलिसिटेट मेंबरांचो तो प्रेसिडेंट आनी आमी सदांच आमकां तो मिटिंगेक आपलें कितें तें सांगपाचें सांगता आनी ते प्रमाणे आमी ते फोरम चलयता आनी त्या फोरमाच्या उद्देशीन आमकां जायती इनपूट मेळता इन्फॉर्मेशन मेळता आनी तेज्या उपरांत आमी डिसिजन घेता. लायक मेडिकल कॉलेज आनी डिफरंट डेव्हलपमेंटाचे आमकां तो इनपूट दिता आनी त्या प्रमाणे आमी मिटिंगेक घेवन पास करता आनी सेमाकूय आमी धाडटा. तेच भाशेन आमी दिसता आनी सगळ्यांक तुमकां दिसता आमी फोरमान मेंबर आहा म्हणटच प्रेजेंट पास्ट मेंबर्स प्रेजेंट मिनिस्टर्स एक्स मिनिस्टर्स आनी सगळे MPs हे फोरम एक व्हेरी इम्पॉर्टंट असो दिसता. आमच्या गोंयान हो फोरम आहा आनी खंयच्याय स्टेटीन ना असो दिसता आमकां. आमी भोंवता खूब स्टेटीन गेल्या आनी ते स्टेटीन आमचे रुल्स आनी मेमोरेंडम आमचो पळोवंक सोदता आनी ते फोरम करूंक सोदता. सो एक व्हडली वस्त म्हणल्यार आमचो फोरम आहा. त्या फोरमाक लागून आमकां जायते गोंयान आमकां सांगूंक दिसता आनी सांगता आनी सरकार आमकां करून दाखोवंक दी म्हणटा. चड म्हत्वाचें आमचे ऑपोजिशन लिडर आयज बोरांतलो बरी स्पीच उलयलो सगळ्यांक लागता तशें दिलें आनी आमकां सगळ्यांक तुमकां हे भाशेन पळोवपाक बरें दिसलें आनी तुमी आमचे एकाच आमकां फेसिलिटेट करपाक येयला अशें न्हू पूण आमकां तुमी सगळ्यांक एकठांय एकवट दाखयलो फोरमाचो आनी फोरम मेंबर्स पास्ट आनी प्रेजेंट म्हणटकूच हे फोरम एक इम्पॉर्टंट फोरम कशें आमकां दिसलां. तुमकां हाजीर आहले आनी येयल्या म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें.